Okay lang, tuturuin kita. Doon na din ako kay Mel. Hi guys! So, ito yung pamangkin kong Owe. Hi guys! Pamangkin ba ako? Kaibigan lang kita. Ay, kaibigan ko. At ito yung kapatid kong bida-bida. Wait lang guys, mag-vlog din ako. Hi guys! Ay, yung charger mo! Ooh! Hi guys! Hoy, yung Sorry, charger guys. mo. Guys, kaya nyo to? Yung charger mo Hi din. guys! Hi guys! Hi guys! Hi guys! Hi guys! Hi guys! Lahat kami vlogger, guys. Kami, sabi kami lahat kami vlogger. Lahat kami. Sabi tayo nag-vlog, guys. Welcome to my channel, bro. Sabay kami Wait lang, guys. Wait lang.